Okay, the role of chemoreceptor in controlling breathing. Okay, kita dah belajar sebelum ni about how do what is the effect of concentration of oxygen, okay, in our hemoglobin and then in our lungs, in our tissue, and then kita dah belajar juga yang dipanggil oxygen dissociation curve. Okay, oxygen dissociation curve. Okay, yang tu you guys kena recall balik and then do exercise. Saya ada bagi set soalan yang sebelum ni yang banyak-banyak untuk satu semester and then you guys kena buat jugalah soalan past year. You guys dah diberi dah kan soalan past year tu. Okay, so hari ni kita akan cover about the control of breathing. Okay, kalau tengok the control of breathing is involuntary. Involuntary meaning that dia adalah tindakan luar kawalan, meaning that you cannot control. Basically kita boleh, okay, macam saya kata, tarik nafas, okay, or inhale and then awak exhale. So itu basically kita tarik nafas. Tetapi if we are not controlling voluntarily, do we still breathing? Yes, still breathing. Sebab actually our breathing is involuntary action. Contoh apa lagi yang kita selalu buat? Blinking, okay, blinking, pejam mata. So sebenarnya kalau kita pejam mata sendiri, okay, kita buat memang kita akan pejam mata. Tapi kalau kita tak sedar, sebenarnya kita still lagi blinking, okay, without we realize. And then apa lagi? Kita apa contoh involuntary action? Heartbeat, peristalsis. Okay, itu semua contoh involuntary action. So involuntary action basically is being controlled in a part of our brain yang mana dipanggil adalah medulla oblongata. Okay, dia adalah medulla oblongata. Ada dalam nota awak ni awak highlight kan. Okay, medulla oblongata, nanti lepas ni kita tengok kat mana lah. Basically dia terletak dekat saya tunjuk contoh. Okay, kat mana? Kat sini. Ni adalah medulla oblongata yang warna kuning ni. Okay. Okay, medulla oblongata dia adalah pada bahagian bawah belakang kita punya brain, and then the extension of medulla oblongata is actually spinal cord ataupun saraf tunjang. Okay, so medulla oblongata ni lah terletaknya the center of involuntary action. Termasuklah kita punya breathing, blood pressure, apa lagi, peristalsis, okay, heartbeat, tu semua ada medulla oblongata. Okay, and then lagi dia kata apa? Kejap ya, kejap. 30 saat. Okay, and then yang mana dalam medulla oblongata ni ada dua part, ada dua center yang mana dia involve dalam respiratory center, controlling our breathing, yang termasuklah inspiratory center and expiratory center. Okay, kalau inspiratory center meaning that it is the center that control our deep, okay, and deeps and bukan deep, kita nak kata apa, the depths and the frequency of our breathing, kedalaman dan semakin bertambahnya kita punya pernafasan, itu adalah inspiratory. Tapi kalau expiratory, dia sebaliknya, dia akan switch off inspiratory center yang mana kita punya kedalaman nafas kita, the depth of our breathing semakin kurang dan frekuensi pun semakin kurang. Okay, kalau tengok kat sini kat mana? Okay, dalam graf, dalam gambar ni nanti saya akan share secara fizikal kertas ni, okay. Tapi nota yang saya tunjuk ni adalah nota yang tak ada kat dalam buku tutorial. Dia sebenarnya adalah daripada daripada KMPP. Saya pernah dapat daripada seorang pensyarah yang berpindah ke sini lah daripada KMPP, dan nota ni saya pakai sampai sekarang. Dia sangat membantulah. Okay, kalau tengok di manakah inspiratory and expiratory center. Okay, so saya tandakan yang atas ni adalah expiratory center. Okay, expiratory center. And then yang bawah ni adalah inspiratory center. Saya buat IC lah, inspiratory center yang bawah ni. Okay, so kedua-dua ni terletak dalam medulla oblongata. Alright, so apa yang kita akan belajar sekarang ni, okay, kita akan masuk yang mana, kalau if you still remember,
Okay, yang mana kita belajar bermula daripada stimulus. Starting from stimulus. So stimulus is the change, is the changes in the environment. Could be internal environment or external environment. Contohnya hot, panas kan. Okay, so it is actually stimulus. Sebab apa panas? Sebab it is actually a change. So we detect the changes in temperature. So it is a stimulus. So stimulus is detected by a receptor. Okay, by receptor. The receptor could be anything sense, anything organ or anything tissue that can detect the stimulus. Okay, contohnya kalau adalah hot kan. So sekarang ni panas. So panas will be detected by our skin. So dalam skin kita ni kita ada receptor yang dipanggil sebagai thermoreceptor. Okay, thermoreceptor. Kat dalam mana? Kat dalam kita punya epithelial tissue. Saya buat skin kat sini. Alright, and then so what happened? Okay, so thermoreceptor here will detect the changes, will detect the hot. Okay, panas kan cuaca sekarang. So apa dia akan buat? Dia akan transmit the information or transmit the impulse to the control nervous system. Okay, control nervous system kan. Central nervous system. Sini adalah central nervous system. So central nervous system ni sebenarnya terbahagi kepada dua lah, iaitu brain. Another one is spinal cord. Okay, so apa function brain and spinal cord as the central nervous system? It is actually assessing the information. So dia akan terima and then dia akan access and then dia akan keluarkan arahan. Dia akan produce output. Okay, dia akan produce output ataupun dia akan produce direction what to do. Contohnya adalah, okay, kita apa yang akan berlaku? Sekarang panas. So apa yang brain akan detect? Okay, the changes of temperature. So what to do? So caranya adalah dia akan menyebabkan kita contohnya berpeluh. Okay, lagi apa lagi appropriate direction. Okay, dia akan menyebabkan kita nak minum air. Okay, ataupun kita rasa apa lagi? Biasanya kita akan berpeluh, okay, dan minum air. So sekarang ni dia akan hantar maklumat to the effector. So effector basically the organ that will receive the information or will receive the apa kita panggil the direction from the central nervous system. So contohnya kat sini kita punya apa? Skin. So skin kita ni adalah effector organ yang boleh detect yang terima arahan. So apa kita akan buat? Kita akan sweating. Kita akan berpeluh. And then lagi dia akan hantar ke mungkin our mouth kita, ke tekak kita kan. So kita akan rasa thirsty. Okay, so kita akan minum air lebih. Okay, so sekarang apa yang saya nak cerita adalah sekarang kita akan cover yang mana kita panggil sebagai chemoreceptor. Dalam topik ni yang kita akan cover adalah chemoreceptor. Okay, chemoreceptor is the receptor. Dalam controlling breathing, it is a receptor that detect the chemo. Chemo here is the chemical. Is the chemical changes. Okay. Dia akan detect the chemical changes yang dia akan menjadi stimulus. So the changes in the chemical concentration will be detected by chemoreceptor. So chemoreceptor dalam buku awak ni dia bahagikan kepada dua. Yang mana yang pertama adalah kita panggil sebagai center. Dia panggil apa ya? Belum. Central chemoreceptor. First one is central chemoreceptor. Yang kedua adalah peripheral chemoreceptor. Okay, for the central chemoreceptor here, dia sebenarnya bila kita sebut central, biasanya dia akan refer kepada brain. Okay, refer to the brain. Kalau dia adalah peripheral, biasanya dia refer to the anything outside the brain. Anything outside the central is peripheral. Dia dekat luar center. Okay, so kat sini kalau central dia adalah medulla oblongata. Okay, medulla oblongata. And then the peripheral chemoreceptor here, dia adalah dipanggil sebagai ada dua. Carotid bodies and then aortic bodies. Ada dua. Aortic bodies. Di manakah carotid and aortic bodies? Okay, so sekarang kita tengok dekat gambar ni. Okay, gambar dalam buku awak ni. Okay, kita tengok kat sini. Dalam buku awak ni, di manakah carotid dengan aortic? Okay, carotid dekat sini Ni adalah aortic. So this one is aortic bodies.
Aortic bodies ni adalah chemoreceptor. So basically dia adalah receptor that detect the chemical changes. So chemical changes yang terlibat sebenarnya adalah hydrogen ion, the concentration of carbon dioxide ion, carbon dioxide di mana? Dalam blood. Okay, so kat sini dekat aorta ada satu kumpulan sel yang kita panggil sebagai aortic bodies. Okay, saya ulang balik. Dekat aorta, dia ada satu kumpulan sel yang mana terletak pada wall of aorta yang dipanggil sebagai aortic body. So aortic body is the chemoreceptor. Okay, apa function chemoreceptor? Saya ulang balik, receptor maksudnya dia akan detect the changes. Okay, detect the stimulus. So dia detect apa? Daripada nama dia, chemoreceptor. So dia detect chemo. Chemo tu adalah chemical. So chemical yang termasuk yang involve adalah hydrogen, ion, and then lagi concentration oksigen tu semua, tapi basically dia akan detect lebih kepada hydrogen ion lah sebenarnya. Okay, and then yang kedua adalah carotid bodies. Carotid bodies terletak dekat carotid ni ya. Adalah carotid bodies. Nampak tak ada beza di antara aortic C dengan carotid D. Ni ingat ya. Carotid, kalau C kat depan dia, belakangnya kena D lah. Dia tak ada carotid, salah. Dia carotid. Tu betul. Okay, carotid bodies and aortic bodies. So kedua-dua dia ni adalah chemoreceptor. Okay, so sekarang kita dah tahu dah di mana kedua-dua ni, yang mana carotid bodies and aortic bodies. Ingat ya, dia adalah chemoreceptor dan dia akan function dia apa? Dia akan detect changes. Okay, dia akan detect chemical changes. So chemical changes termasuklah hydrogen, ion concentration, okay, lagi carbon dioxide concentration, okay. Semua ni bila dia berubah akan didetect oleh carotid and aortic bodies. So perubahan ni dia dalam mana? In blood. Okay, basically in blood. That's why dia terletak pada salur darah, pada aorta, pada carotid bodies. Carotid bodies ada carotid salur darah dekat dengan bahagian leher kita ya, around our neck. And then kalau medula oblongata dia akan detect juga, still lagi dia do the same thing. However, it detects, it is not in the blood but it is in the cerebrospinal fluid. Okay, in CFS. Saya buat CFS. CFS adalah cerebrospinal fluid. Di mana ni cerebrospinal fluid? Ni gambar dia. Okay, cerebrospinal fluid yang saya highlightkan warna kuning ni. Okay, cerebrospinal fluid is actually the fluid that bathing ataupun yang membasahkan our brain. Okay, that bathing our brain. So dia adalah fluid yang mana dalam dia ada oksigen, dalam dia ada hydrogen ion, dalamnya ada glukos. Okay, semua nak kata anything yang sepatutnya dapat, okay, anything yang sepatutnya dapat by our brain, okay, macam tisu-tisu badan kita yang lain kan, okay, tisu-tisu badan kita lain, dia dibasahkan oleh interstitial fluid, okay, tetapi our brain, okay, dia dibasahkan oleh dipanggil cerebrospinal fluid. Bila saya kata dibasahkan maksudnya it is surrounded, okay, it is surrounded lah, okay, dibasahkan. Alright. So nak kata cerebrospinal fluid ni siapa detect? Medulla oblongata. Sebab dia dekat dengan brain, so dia ada central chemoreceptor. Okay, so saya stop dulu sampai situ. Kita tengok pula apa yang seterusnya lagi. Kejap ya, mana tadi dia kata. Okay, apa lagi reseptor yang ada? Stretch receptor yang ni saya tak nak cerita dulu. Ni nanti kita tengok kemudian terus. Okay, now kita akan pergi ke step in controlling the breathing. Steps in controlling the breathing. Macam mana kita boleh bernafas dan macam mana kita boleh melepaskan nafas. Okay, so kita tengok ini adalah gambar. Boleh je sebenarnya awak boleh ambil gambar apa ni, boleh tulis dekat tepi lah. Alright, so what happened? Okay, dia title dia sebenarnya adalah control in breathing. Control in breathing yang mana dia akan melibatkan chemoreceptor. Still remember chemoreceptor ada dua. Jadi saya tanya central dan peripheral. Central and peripheral. Di mana? You have to know. Saya dah explain tadi. Okay, now kita akan tengok terus yang mana apa yang berlaku kita akan actually focus on what happen when we are doing something. Okay, when we are doing something meaning that there will be some changes sebab kita do something extra daripada yang kita biasa buat. Okay, contohnya adalah kat sini during exercise. So kita tahu yang mana during exercise kita punya tisu
Okay, kita punya tisu yang mana dia akan undergo cellular respiration. That we know it will receive the oxygen and release carbon dioxide. So during exercise, kita akan inhale dan kita akan gunakan more oxygen. So bila dia undergo cellular respiration, dia akan menghasilkan more carbon dioxide. So what will happen when carbon dioxide is used more? Okay, use more. Point yang kedua kat sini. So we know that carbon dioxide will react with water. So dia akan membentuk carbonic acid. And then, okay, saya buat kat sini CO2 plus H2O. So dia akan jadi H2CO3 or carbonic acid. And then H2CO3 dia akan dissociate further menjadi H plus and HCO3 minus. Okay, so now kita nampak yang mana hydrogen ion ni dihasilkan. So apabila ada extra carbon dioxide, so kita akan dapat extra hydrogen ion. So when there are extra concentration of hydrogen ion, so it will reduce the blood pH. So that's why dekat sini blood pH of blood low. So di mana kat dua tempat ni lah yang mana cerebrospinal fluid and blood. So kita fokus kepada in blood sebenarnya. Kita fokus in blood. So what will happen when blood concentration yang mana hydrogen ion kat sini bertambah, okay, dan blood acidic pun, blood become more acidic So the changes will be detected. So meaning that kat sini adalah stimulus. Okay, so here is the stimulus. So we know that stimulus will be detected by receptor. So now the receptor involved is the chemoreceptor, as we know that it is aortic and carotid bodies. So dia adalah in blood. Kat mana? Kat dua ni macam saya tunjuk tadi, yang mana dekat aorta kita ni kita ada aortic bodies. Aortic bodies. Dipanggil aortic bodies So dia adalah the cluster of cell that will act as the chemoreceptor, meaning that it will detect the changes. So dia detect the chemical changes in blood. And then another one is ada kat sini juga, around our neck, dekat bahagian leher kita ni, okay, kita ada yang dipanggil sebagai carotid bodies. Okay, carotid bodies and aortic bodies ni dia adalah chemoreceptor. So dia akan detect the changes. Now dia akan detect the extra hydrogen ion concentration. So what will happen? Okay, dia akan hantar, okay, macam saya kata tadi, kalau receptor detect the changes, dia akan hantar ke central nervous system. So basically dia akan hantar ke mana? Dia akan hantar ke brain kita, yang mana part of our brain yang involved adalah medulla oblongata. Okay, so dia akan hantar ke medulla oblongata. Okay, macam kita punya gambar ni dia tunjuk yang mana aortic bodies and carotid bodies will detect the changes, yang mana kat situ dia adalah blood vessel. So blood vessel ada blood, so anything changes, changes in concentration in blood will be detected. So dia akan send, okay, dia akan send information. Bila disebut send information, sebenarnya dalam badan kita ni the information is actually transferred in the form of kita panggil sebagai impulse. Okay, kalau kat luar kita panggil sebagai macam stimulus, tapi once dia masuk dalam badan kita, the information kita dah tak sebut information dah, kita sebut sebagai impulse. Okay, impulse tu dihantar oleh nerve. Okay, basically dia dihantar oleh nerve lah. Okay, nanti kita akan belajar lebih detail pasal nerve. Okay, so dia akan hantar ke mana? Dia akan hantar ke satu tempat yang dipanggil sebagai inspiratory center yang kat bawah ni kita dah belajar tadi, saya dah tunjukkan. Yang bawah adalah inspiratory center, yang atas adalah expiratory center. Saya buat EX. Yang bawah ni adalah IN, inspiratory center. So dia akan hantar ke inspiratory center in medulla oblongata. Okay, now daripada medulla oblongata, we know that the brain involved accessing the impulse, accessing the information. So dia basically dalam part ni dia buat tiga benda. Mula-mula dia akan terima, dia akan receive from, and then yang kedua dia akan analyze. Okay, ataupun dia akan digest the information. Basically dia akan analyze information, analyze arahan dia terima. Arahan dia terima kat sini adalah pH semakin pH rendah, concentration hydrogen ion tinggi kan. Okay, and then yang ketiga function dia, medulla oblongata ni,
ataupun part of our brain, dia function dia adalah dia akan produce output. Okay, dia akan produce output. So dia akan keluarkan arahan. Okay, so arahan kat sini adalah untuk mengurangkan hydrogen ion. So dia akan send to the effector. And then sekarang ni dia akan hantar maklumat tu, okay, dia akan hantar maklumat how to stop or how to reduce the hydrogen ion concentration. Dia akan hantar ke dua tempat. Okay, effector yang terlibat kat sini ada dua tempat. So yang pertama adalah, okay, dalam nota ni dia kata dia akan send to the diaphragm. Okay, dia akan send to the diaphragm yang bawah ni. And then the second one is dia akan hantar ke tepi ni. Okay, muscle tepi ni. So muscle tepi ni adalah dipanggil external intercostal muscle. External intercostal muscle. So kat sini saya underline. External intercostal muscle and diaphragm. That's why awak boleh nampak dia ada dua. Yang pertama dia akan hantar ke diaphragm. Okay, kita tahu diaphragm tu adalah pemisah di antara kita punya abdomen dengan kita punya thorax ataupun bahagian pernafasan kita. And then yang kedua adalah dia hantar dekat muscle, external intercostal muscle. Saya buat macam ni, external, saya buat E. Sekejap ya, kenapa tak keluar pen saya ni. External intercostal muscle, saya buat EIM, external intercostal muscle. Maksudnya dia adalah muscle kalau tengok gambar ni dia refer kepada muscle. Sekejap saya tunjuk balik. Okay, external intercostal muscle is the muscle between the rib cage. Dia akan hantar ke muscle, dia bukan hantar ke tulang. It is not sending to the rib cage. Rib cage is the bone. So the information not received by the bone instead of it received by the muscle. So muscle here adalah external. Bila kita sebut external sebenarnya terletak dekat tepi rib cage kita ni Okay, so yang saya lorekkan warna hitam ni adalah external intercostal muscle. Okay, bahagian tepi-tepi ni. Okay, so bahagian yang lain Miss apa pula? Okay, kalau bahagian yang warna hijau ni dia adalah internal intercostal muscle. Dia panggil internal. Okay, so kita akan pakai yang kita belajar untuk kali ni hanyalah yang bahagian luar, external intercostal muscle. Okay, so what will happen? Okay, dia punya nerve yang berbeza bila dia hantar kepada diaphragm, dia akan menggunakan nerve yang kita panggil ataupun neuron yang kita panggil sebagai phrenic nerve. Saya buat sebagai kat sini phrenic nerve. And then yang kedua, dia akan hantar ke external intercostal muscle melalui thoracic nerve. Okay, saya tulis kat sini thoracic nerve. Thoracic nerve. Okay, dia hantar dua ni. Okay, and then once they receive the information, okay, once diaphragm and intercostal muscle receive the information, they will start to contract. Okay, maksudnya dia tak ada, not anymore in relaxed condition, so dia ada keadaan contract. Contract maksudnya they have to do something. They have to do something. And then what happened to the diaphragm? Okay, diaphragm akan move downward and become flattened. So kita tahu kita punya diaphragm dia berbentuk macam dome shape. So what will happen once they receive the information by the phrenic nerve yang hantar, so dia akan move downward, dia akan ke bawah and become flattened. Dia akan menjadi macam ni. Okay, that is our diaphragm, cara dia contract. Dia akan move downward and become flattened. And then what happen to the external intercostal muscle? Okay, dia akan contract, muscle tu akan contract, jadi dia menyebabkan, okay, dia akan contract, dia akan mengecil kat sini. So apa yang akan berlaku? Kita punya rib cage, dia punya expansion semakin besar. Okay, so what will happen to the rib cage? Dia kata rib cage expand, so it will pull upward and outward, ke atas dan ke luar. So nak kata rib cage ni, dia akan semakin ke atas dan ke luar. Tu dia akan move upward and outward. Dia dalam muka awak tu. And then what will happen? Okay, now actually apabila kita punya diaphragm become flattened and our rib cage move upward and outward, so what will happen? Our lung has extra space to expand. Okay, sebab ini adalah step untuk prepare extra space for our lung to expand later on. And then what will happen next? Okay, bila kita dah ada extra space sekarang, barulah kita punya breathing, okay, the rate and the depth of breathing increase.
kadar kedalaman pernafasan kita dan kadar berapa kali kita bernafas increase. Okay, dalam ni. So dua-dua ni, inilah efek dia, the effect of contraction of diaphragm and external costal muscle. So it will increase the rate and depth of breathing. Okay, semakin dalam dan semakin banyak kali kita bernafas. And then, okay, apabila kita tarik nafas, okay, oksigen masuk. So actually kita punya lung expand. Okay, lung kita expand. Sebab dia macam lebih kurang, kita nak kata apa, macam negative pressure lah sebenarnya. Dia lebih kurang kepada negative pressure. Maksudnya bila dia ke bawah, dia menarik nafas kita daripada luar. Contohnya macam syringe. Syringe sebenarnya dia apply negative pressure kan. Okay, negative pressure yang mana bila kita tarik syringe tu ke bawah, actually kita menarik pressure tu negatif kan, negative pressure, so dia akan menarik gas ataupun menarik fluid. Okay, dia menarik apa saja daripada sekitar, daripada luar, so masuk ke dalam. So inilah yang berlaku. What happen apabila kita tarik dia seolah-olah kita punya diaphragm ni ke bawah, and then kita punya rib cage kita expand. So dia akan menyebabkan berlaku negative pressure, so kita akan tarik nafas. So lung will expand. Okay, so basically our lung size, okay, dia akan extra expanding. Okay, sebab dia dapat oksigen, ada gas. And then what will happen, okay, kita tahu yang mana dalam lung kita, kita ada satu reseptor lagi, iaitu dipanggil stretch receptor. Okay, stretch tu maksud stretching. Stretching tu apa? Maksud dia boleh menarik kan. Dia macam dia stretching lah, itulah ya. Saya tak tahu apa kalau translate. So basically stretch receptor terletak pada wall of alveoli. Wall of alveoli, yang mana pada alveoli kita ni, okay, ada stretch receptor and then ada bronchioles. Okay, bronchioles. Okay, pada bronchioles kita ni ada stretch receptor. Okay, so kat sini ada, dekat bronchioles ada, dekat wall of alveoli ada. Inilah pentingnya stretch receptor. They know what is the maximum, ataupun they know basically the maximum this maximum size that our lungs can expand. So this is why receptor important, because of they will detect the expansion. Kalau dia tak boleh detect, that is a very big problem. When nak kata apa, how to know that our lung need to stop expanding. Okay, without receptor, so our lung can expand, keep on expanding, and finally boleh pop, boleh meletup. Okay, sebab apa? Tak ada stretch receptor yang akan detect, and then dia akan do what necessary. Okay, next, once stretch receptor is stimulated, okay, dia akan send impulse kepada expiratory center. Ni dia. So apabila lung kita ni dah expand, dia detect, okay, will be detected by stretch receptor. So what will happen actually, dia akan hantar balik ke atas ni. Okay, kita tahu yang kat sini dalam badan kita ni ada lung. Okay, dalam kita punya rib cage ada lung. So bila lung expand, lung ni expand, and then it will be detected by stretch receptor. So dia akan hantar balik naik atas. Dia akan hantar balik naik atas ke mana? Dia akan hantar ke expiratory center. Dia naik pula bahagian atas ni, expiratory center. Nampak ya? Saya conteng kat atas tu, expiratory center. Next, what will happen? Apabila dia hantar ke expiratory center, okay, what will happen? Expiratory center will switch off the inspiratory center. Meaning here, only one can switch off. Only one can switch on. So satu kena switch off apabila another one switch on. So kat sini, once expiratory center switch on, the inspiratory center kena switch off. Okay, so apabila kita nak kata expiratory center switch off, so apa yang tadi yang berlaku, kalau sebelum ni the rate and the depth of breathing increase, now dia akan decrease actually kan. Okay, itu yang akan berlaku. However, before that, what will happen to the diaphragm, to our diaphragm and external intercostal muscle. So kalau tadi our diaphragm ke atas ni kan, diaphragm ni dia akan become flattened and move downward kan. Dia move downward and become flattened. Now it will become back to the original shape. What is it? Okay, dia akan back to the dome shape.
dia akan kembali naik balik. Okay, dia kembali naik atas. Okay, so dia akan kembali ke dome shape lah. Okay, so kat sini dia kata the diaphragm now relax. Sebab apa? Sebab dia sekarang ni inspiratory center ni dia dah switch off. So it is no contraction needed anymore at the moment. So the diaphragm muscle will relax. So kalau tadi dia move downward, now dia akan move upward. Okay, kalau tadi dia become flattened, now dia akan become dome shape. And then what happened to external intercostal muscle? It's same as well. So what will happen? Before this, the rib cage move upward and upward, ke atas dan keluar. Now dia akan kalau ke atas, now dia ke bawah balik. And then kalau keluar dia masuk. Ni dia. So the rib cage here. Okay, rib cage kita dia akan ke bawah balik dan dia akan ke dalam balik. Dia nak kata dia reverse balik. So what will happen to our rate and depth of breathing? Okay, it will decrease. So expiration occurs. So itulah dia. Okay, setakat ni clear tak? Clear. Okay, soalan sebenarnya basically dia tak minta lah awak kena explain secara panjang lebarnya kisah semua ni. Starting from during exercise until expiration occurs, macam switch off expiratory center tadi. Dia akan cara dia akan tanya adalah what will happen if lung, contohlah dia akan tanya what will happen if stretch receptor is not detected. Tu cara dia akan ajar, dia akan nak tanya. Dia akan attack any part in this process. Okay, any part. So nak kata in between proses dia, so dia akan tanya. So kalau kat sini rosak, apa akan berlaku? Kalau maklumat tak dapat dihantar, apa akan berlaku? So let's say lah what will happen if stretch receptor cannot be detected. Okay, cannot detect the lung expansion. So cara nak jawab macam mana? You have to know that. Okay, awak kena jawab based on awak kena kat sini lah, awak kena jawab before and after. Tu cara tips dia. Okay, cara nak jawab adalah let's say lah stretch receptor kalau dia tak boleh fungsi. So sekarang ni awak kena tengok before dia. So sekarang ni apa function dia kan? Function dia adalah before dia tengok lung expand. So function stretch receptor akan detect the expansion of lung. So awak boleh jawab, okay, dia cannot detect the expansion of lung. And then dia punya markah yang kedua adalah awak kena tengok after dia. So stretch receptor function yang kedua adalah dia akan send impulse to the expiratory center in medulla oblongata. Okay, so sekarang ni dia tak boleh nak send impulse to the expiratory center in medulla oblongata to switch off the inspiratory center. Itulah dia. So nanti saya boleh test awak juga. So let's say lah saya attack awak dekat stretch receptor ataupun saya attack awak dekat mana? Diaphragm. Okay, what will happen if diaphragm cannot be stimulated? Okay, what will happen to the diaphragm? Okay, what will happen to the contohnya let's say lah kalau inspiratory center kita cannot switch on, so what will happen? So caranya adalah always look at before and after. That is the clue. Saya ulang balik, look at the before and after. Okay. Alright. Next adalah sikit lagi yang ni kita cerita sikit lah yang mana the regulation of stomatal opening. Okay, regulation of stomatal. Sebenarnya stomata dia refer kepada stomatal opening based on stomata lah. Based on stomata, based on gases exchange. Yang mana awak kena tahu yang mana stomata is actually not a cell. Awak kena sentiasa ingat, stomata is not a cell. Stomata is actually just a space, macam lubang hidung kita kan, our nasal, our nostril. Our nostril is actually only the space. Okay, hanyalah laluan sahaja. Sama juga dengan stomata. So make sure bila label betul-betul. So boleh nampak structure ni yang mana, okay, dia ada stomata di tengah-tengah ni. Okay, yang warna kuning ni adalah stomata. So stomata is actually surrounded by, kita panggil sebagai guard cell.
Okay, dia macam awak kena fikirlah macam jiva lah. Juga ni macam ala-ala jiva, gut cell ni, jiva. So jiva buat apa? Jiva akan control control gate kat depan kan, pintu pagar college. So gate tu ataupun ruang pintu pagar college tu kita kata dia sebagai stoma. Itulah function gut cell. Okay, so stoma is actually surrounded by gut cell. So dalam gut cell kita ada chloroplast. Okay, dalam dalam yang bintik-bintik ni semua ni adalah chloroplast. Semua ni adalah chloroplast. Yang maksudnya gut cell ataupun jiva ni boleh undergo photosynthesis. Awak jangan bagi tahu jiva dia boleh undergo photosynthesis. And then yang mana kat luar gut cell yang saya tukar dengan warna biru ni, yang warna biru ni dipanggil subsidiary cell. Ataupun sebenarnya epidermal cell, tapi subsidiary cell. So subsidiary cell sebenarnya sel yang sekeliling gut cell ni. Okay, dia ada kat atas sebenarnya, kat bawah, kat belakang, semua ada. Okay, dia ada. Tapi untuk subsidiary cell, they have no chloroplast. Okay, saya ulang balik, dia tak ada chloroplast. Tapi kalau gut cell, jiva, dia ada chloroplast. So kalau subsidiary cell dia tak undergo dia tak undergo photosynthesis. Okay, kalau soalan tanya apa function stoma ataupun stomata, apa beza stomata dengan stoma? Stoma dia adalah singular, stomata adalah plural. Okay, tapi dia refer kepada benda yang sama, function yang sama. So kat sini function dia kata what is the function of stoma? Dia ada dua, iaitu regulate gases exchange. Okay, dia akan control the carbon dioxide and oxygen that involved, and then juga dia akan regulate water loss through transpiration. Okay, daripada stoma juga air akan boleh keluar. Okay, air boleh keluar. Okay, dia akan keluar ke mana? Through transpiration. Transpiration refers to the loss of water from plant to the surrounding. Okay, to the surrounding. Tapi dia adalah benda yang tak sepatutnya berlaku lah, benda yang tak. Plant sepatutnya conserve air, dia patut kurangkan air, tapi dia boleh release air lah dalam keadaan certain keadaan. Contohnya dalam keadaan photorespiration kan awak belajar. So stomata dalam keadaan panas, okay, dia terpaksa dia banyak air yang keluar. So cara dia adalah dia akan tutup stomata lah. So air yang keluar tu dipanggil transpiration. Okay, so ada satu hipotesis yang akan regulate dia. Sekarang kita belajar sebagai starch-sugar hypothesis. Okay, so yang pertama adalah apa yang berlaku pada waktu siang. Okay, during day, pada waktu siang, kita tahu pada waktu siang akan ada cahaya matahari, and then ada carbon dioxide, and then ada water. So apa yang berlaku? Plant akan undergo photosynthesis. Plant boleh undergo photosynthesis, and we know that pada photosynthesis kita belajar ada cyclic photophosphorylation, ada cyclic photophosphorylation dan cyclic, and then kita belajar ada Kelvin cycle. So kita tahu Kelvin cycle akan produce sugar. Okay, dia akan produce sugar. So now sugar yang terhasil adalah daripada G3P, okay, daripada G3P if you still remember. So sugar contohnya adalah glucose. Selain glucose adalah sucrose. Actually dalam pokok 80% of the glucose produced is converted into sucrose. So mungkin glucose amount dia sikit tapi sucrose yang banyak dalam plant. Walaupun plant hasilkan glucose tapi dia simpan dalam bentuk dan ditransport dalam bentuk sucrose lah. And then apabila dia undergo photosynthesis dia akan produce sugar. So sugar akan accumulate in the gut cell. Okay, dia akan accumulate in the gut cell yang mana kita tahu sugar ni sugar dia adalah dia soluble in water. It's soluble in water. Okay, dia larut dalam air. So what will happen? It will reduce water potential in the gut cell. Dia akan reduce water potential in the gut cell. So awak boleh nampak daripada gambar ni yang mana kita dapat hasilkan glucose. So let's say lah ni glucose, sucrose, sucrose ni semua ni. Okay, and then kita tahu yang mana dia larut. Okay, dia larut dengan air. So dia larut dengan air, soluble in water. So what will happen? Water potential
reduce. Water potential in the gut cell reduce. When we talk about water potential, there will always something that is low ataupun bukan something, somewhere which is low concentration and high concentration. So kat sini, kalau water potential di dalam gut cell rendah, siapa water potential yang tinggi? Mestilah kat luar dia. Okay, dekat subsidiary cell. Kita tahu subsidiary cell has no chloroplast, so they didn't undergo photosynthesis, so no sugar produced, so there is no solubility of sugar in water. Okay, so nak kata tak ada isu pun sugar kat situ, so water potential tinggi. So we know that the movement of water by osmosis is from high water potential to the low water potential. So air akan masuk. Okay, water will diffuse by osmosis from subsidiary cell. Okay, this one is subsidiary cell subsidiary cell into gut cell. Dia masuk ke dalam jiwa. Okay, dia akan masuk kat situ. So bila once water diffuse into by osmosis, so dia akan menyebabkan the gut cell become turgid. Okay, become turgid. Kat sini dia kata become turgid, meaning that dia akan dalam bentuk segah, meaning that dia dalam bentuk sebenar. Okay, sebab apa? H2O banyak kat sini, air masuk, H2O concentration banyak, so dia dalam keadaan segah atau turgid. So kita nak kata now stomata open, stomata open. And then what will happen apabila pada waktu malam? Now what will happen at night? Okay, pada waktu malam kita tahu tak ada sunlight. So bila tak ada sunlight, dia tak boleh jalankan light dependent reaction. So dia tak boleh undergo cyclic photophosphorylation and non-cyclic pun tak boleh. Okay, sebab dia perlukan tenaga daripada cahaya matahari. So sekarang matahari tak ada, tenaga pun tak ada. So dia dapat daripada basically daripada waktu malam lah ya. So there is no photosynthesis occurs. So what will happen? The sugar produced during the day will be converted into starch. Okay, so sugar yang terhasil pada waktu siang tadi will be converted into starch. And remember, starch is insoluble in water. Okay, starch insoluble in water. Okay, awak kena recall balik yang mana dia adalah term polysaccharide. So polysaccharide di dalam apa ni? Dalam plant, okay, dia adalah starch. Okay, yang mana starch ni is insoluble in water. So what will happen? Okay, kita nak kata water potential is not affected. So meaning that water potential dia tinggi. Okay, so water potential in the gut cell tinggi. Sebab sugar tadi tu yang mana dia dissolve is not anymore in the sugar form, but they have been converted into starch form. Okay, now what will happen? Water potential, so water potential tinggi kat dalam gut cell. Okay, dalam jiwa ni water potentialnya tinggi. So kita kena tahu every time ada water potential yang tinggi, mesti akan ada tempat water potential rendah. Itu rule dia. Awak kena tengok, so siapa water potential rendah? Subsidiary cell sebelah dia. Okay, subsidiary cell water potential rendah kat sekeliling dia. So what will happen? Water will diffuse by osmosis from high water potential to the lower water potential region. So daripada mana? From the gut cell into subsidiary cell. Air akan keluar. H2O diffuse out by osmosis. Dia keluar. Okay, now what will happen? What will happen to the shape of the gut cell? Sekarang bentuk jiwa macam mana? Sorry saya guna perkataan tu sebab saya nak awak ingat. Guna perkataan tu boleh ingat lah. Tapi awak jangan bagi tahu dia Okay, so sekarang ni apa bentuknya? Bukan macam ni. Dia jiwa tu apa? Apa? Yang tadi macam ni, jiwa. Apa dia? Tak dengar. Alamak, dia ada ke? Nasiblah kalau dia ada. Okay, so sekarang ni what will happen? Gut cell become flaccid. Okay, dia bertukar bentuk lah daripada turgid kepada flaccid. Flaccid ni maksudnya dia macam kuncup sikit lah. Dia not turgid. Okay, become flaccid and stomata now close. Awak tak nampak pun stomata.
So apabila kat sini kita nak kata tak adalah exchange of oxygen and carbon dioxide. So oksigen tak boleh dikeluarkan and carbon dioxide tak boleh masuk. Okay, so sebab apa stomata close at night? Ingat ya, cerita ni adalah berlaku pada C3 plant and C4 plant sahaja cerita ni. Sebab apa? If you still remember, yang mana CAM plant dia berbeza. CAM plant adalah contohnya adalah cactus. Okay, contohnya adalah cactus. Yang mana kita tahu cactus ni hidup di tempat very hot and very dry environment. Di tempat yang panas. So nak kata dia memang hidup kat situ. So in order to adapt to the environment and in order to grow, okay, in order to grow, so untuk elakkan banyak hilang air di tempat yang panas tu memang dia orang akan close stomata. Okay, pada waktu siang stomata close, stomata close. Okay, and then pada waktu malam barulah dia akan open, stomata open. Ni beza pula lah. So cerita kita ni adalah pada C3 and C4 plant lah. Okay, C3 and C4 plant sahaja. Okay, pen saya pun dah habis dah. Okay, so apa yang berlaku? Inilah dia. So nak kata kita dah habislah topik ke-7. Okay, kalau saya dulu, cara saya belajar